never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Halo guys, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Macan. Oke, di perkesempatan siang hari ini pukul 10:18 kita berada di depan kantor desa, yaitu kantor desa Gunungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Untuk siang hari ini kita akan melihat suasana di seputaran kantor desa Gunungsari guys, untuk melihat seperti apa suasana di siang hari ini di seputaran kantor desa Gunungsari. Sekalian saya akan menjemput anak kandang saya yang lagi sekolah di SMP Negeri 1 Gunungsari, nah, di timur, sebelah timur itu ya. Oke, seperti apa suasana pedesaan di seputaran kantor desa Gunungsari? Ikuti dan tonton terus videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru saya. Dan bila suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan komennya, karena semua itu gratis agar ke depan channel saya makin berkembang, bermanfaat, dan dapat menghibur sobat semua. Pastinya super khusus membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, tetap salam kompak dan salam seduluran selawase. Ojo lali ngopi biar enggak salah paham. Terima kasih, selamat siang dan salam Indonesia itu indah. Untuk tampilan itu dari depan seperti ini guys. Nah, itu tampilan baru kayaknya, setahu saya. Ini penampilannya, tulisannya kantor desa Gunungsari, ini tampilan baru. Oke, nah kita akan nanti terbangkan armada, lihat dari atas saja. Di samping sekolahan SMP Negeri 1 Umbulsari, sekalian nunggu anak kandang pulang guys ya. Dan cuaca ini panas-panas mendung guys. Oke, lanjut, kita akan terbangkan armada.